Alhamdulillah bapak-bapak terujukan para ibu malam bangken cik 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 sepuru aja mah malam bangken ika dindo salerana bapak Sugi ibu Sugi mengadakan acara pesta perkawinan kalerasan ika dindo anak pangantan ampun di atas panggung ika dito anak Aisyah terjukan anak Budiono Sirabu Ebon dari Malaysia ampun sampai hadir pada ika dito tempat kirana sateje ampun kengeng edi dari Si Maha Kuasa jauh-jauh tentuk ampun sami alongku budai tempat kadito terjukan kalersan melembangkan anak pangkatan sidua kaanggoi temang budai atas ke panggung kehormatan warga Sampurna terpanyoon dari lebele bapak dan ibu Sugi kong langgong yang datangnya dari Malaysia gireng aja ona hadir seampun epon acara IKBT kaangkui ngormat deka anak pangantan seampun beda atas panggung namun ika dinto sebekal etemang beda enam nak anak seampun beda etemang badan gaule tak bisa nyebut asma epon setong bersetong asabab badan gaule mesej lagi kurang jelas gireng ika itu acara beri mulai nyoon eti kau lepak Sugi kau lani mangpotrana ekaniat bilan mula sawangkan mak empon teka jauh-jauh dari Malaysia samangken mak pon pada bede Pak Sugi niat karesatan mantan kenapun bada eti pangeran budi bada eti pangeran sanentopon eke cungin sanentopon eke cungin lepelenana Bomak Peter ya selain sabolo wandu ibu wanda saya bagi keng rekareng tua dua terona mapunga atika sekadua reng tua nanti kanak santo asra bunga anak setong tetidu Pak Sugi napa boleh boleh napon badangirem tanpa bunga dekati
nak budi soot angku pengaro angkune apa ngantan ekar joi ngereng ongka lapala anak budi pon temang pajet seneng ngabesti kapon ajejer akatia potre mature keber minta kuade nak ruwak pun bedede duwe sesetong ruwak jandra kirana sesetong ruwak sejanur kuning nape politikana hiburan warga sampurna sanontomak pon emang ruwak syuting rahul rekod pon pada bede pacet banyak orang akarja pacet banyak orang apangan tanah keng seneng tak nemu semaratika Budiono bule mocina terbeda judu pasti mak seneng ka orang tuana oleh seneng ka orang tua mana sanonto asro bunga marketika nak pon
cakna tanto gampang rajekena anak bulana budi hartonona senenta dikaete mene bula moci dak kati kana terbeda cuduban paste anak bula sigente dari Malaysia sanon topon tanto nangirem anyak se beda anak sedua kira sing ngicung mak ele beti anak
Tore level dari Tanah Merah. Ibu Nur kalau naik. Tina dekat 2000 eden TA. Mon ani Kak Pak Saryana sananta maampun ngirat abri ini kok pesele maebu Orang setong. Beremah dia. Deki baru dalam. abri ini kok pesele sapolo Tak nampak Saryana soro karobut. tak napak Saryana soro karobut bulan. Mon arwah nak tika boni syutingna boni syuting anak kula iya to sana tika pangistana yen to sana pangistana anak kula anak kula Pak Kabin doeke mana majadik natikane kok ibu rian tada ongkana mona tak ongka bula tak torona anak iyon eka mantane tika malam sanontona ring seponane kopon jemberna Nambah nak. ring seponane kopon jember anak kula kita goyang lagi bro. Doe kemari kola balanana la balana ibu rian nih kok pesen ini tanangna ebringin mak la balana anak kula anak ketikana pada pasenang na Aisyah maletikana ikola kasate pona maletikala kasate pona tika saatna serta pengarona Aisyah sanonto ete manggulan etas pangkungna warga sampurna kinaki anak bule
Aisyaratin Ratin Doe kematretan Malaysia Le Andini Tak tahu kabeh, tak tahu kate mangan dari Malaysia. Coba seroka ada Le Andini bahasa din bahasa iya toreng-ereng sengerema sederi Malaysia iyan tose semulja kene kok mak pun torona Le Andini hah Ngalah abes patenang patobuk ani kok anak pangantan
kula muci terjudua yang kuya seumura segenta jajanan kabeli nasekna mulai sanonto dikaca ajalanan mon ajalanan bareng selaki anak bulan
maci warisan orang setok elabote kau lihat orang setok dipaksa kalau entek lu sibuk naik beri konjak kiar ya akhir acara tepangan Joko bagikan Kadinto Wisaos semoga anak pangantan di dalam acara pengesahan niat Kadinto ngibe barokah dek ke anak pangantan sedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmana Allah sesifat Rahman kelaban Rahim. Semoga anak pangkatan pada jodoh baris dunia kantos akhirat ebon. Semoga anak pangkatan Jawa ki celaka belai musibah ebon Allah. Uliah barokah sayyidil rasul amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal madinati wa ta'lamu hajati maghfir li dhabiya ma ya'lamu ayunina wa maghfir fi sudur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirana cukup teratur sehingga berdekak warakan tak langgong anyona sapora sedadek betes ebon. Akhir dari badan kaula sakanca inalika bekto madabangkin wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.